السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الأستاذة سناء قاسمي. مرحبا بكم من هاد évaluation considérée. Pourquoi? Pour la facilité de l'examen, tout simplement. Alors, le texte, la tour Eiffel. La tour Eiffel. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde et elle l'est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Elle accueille chaque jour un nombre considérable de visiteurs. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris. La cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. On peut voir aussi le grand fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La tour Eiffel est située sur le Champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent des programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Voilà. Alors on passe la première question. Qui a construit la tour Eiffel et quand? Alors, qui a construit la tour Eiffel? C'est-à-dire, شكون اللي بنى هاد la tour Eiffel et quand? وقتاش? Alors, dans le texte, il y a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle باش ياخد واحد الشهرة عالمية de Paris. وقتاش؟ 1889 بالضبط. Donc la réponse, elle a été ناخذ ورقة أحسن باش تبان لكم. Donc elle a été, dans la première question, a été construite par Gustave Eiffel. Voilà. Et quand? يعني وقتاش بالضبط؟ et quand? En 1889. Voilà. La deuxième question. Quel est l'auteur en mètres de la tour Eiffel? Quel est l'auteur? يعني شحال الارتفاع ديال la tour Eiffel بالضبط exactement. Donc dans le texte il a la réponse. Vous voyez? Dans la deuxième ligne, dans une texte, la tour Eiffel. Alors, la tour Eiffel mesure exactement 312 mètres. 312 mètres de hauteur. Voilà. Troisième question. Quels sont les monuments qu'on peut voir du haut de la tour Eiffel? يعني شنو هما هذوك المعالم اللي نقدروا نشوفوهم مناش? On peut voir les principaux monuments de Paris من la tour Eiffel.
de haute de la tour يعني haute شنو haute يعني الفوق ديال ايفيل. alors شنو جا نشوفوا هاي on peut voir les principaux يعني ممكن نشوف on peut peut-être نشوف on peut voir كيشوفوا من الفوق ديال la tour Eiffel شنو تيشوفوا les principaux monuments de Paris. Normalement, pardon, de doual ou l'asma, toujours, il commence par en majuscule. Paris. Voilà. شنو هما هاد المعالم كيقدروا يشوفوهم la cathédrale Notre. Voilà, la cathédrale Notre-Dame. La tour Montparnasse et l'arc de triomphe. Tout simplement. Alors, la première, c'est la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de triomphe. De triomphe. D'accord? On passe la question 4. Alors, comment s'appelle le fleuve qui traverse la ville de Paris? Yani, vous voyez la question? Voilà. Comment s'appelle le fleuve? Yani, nahar qui traverse la ville, qui traverse, qui يقطع المدينة ديال de Paris, اللي كيدوز من هنا. Alors, c'est nahar la Seine. Alors, le grand fleuve qui traverse la capitale, c'est la Seine. Le grand fleuve, voilà, le grand fleuve qui traverse la capitale, c'est tout simplement la Seine. Voilà, la Seine. Voilà, des exemples. نزيدوا واحد 5e question. Pour chaque question, il y a 2 points par exemple. Voilà, 2 points, 2 points, 2 points et 2 points. Donc c'est 2 fois 4, c'est 8. On ajoute 5e question pour compléter 10 points dans la compréhension. Alors maintenant, dans quel parc la tour Eiffel est-il située? يعني هذا البارك هذا parc, c'est-à-dire مكان. هذا المكان هذا المكان يعني فين كيتموقع situé يعني يتموقع. Donc dans le texte, c'est un parc où les gens viennent se promener en famille, autres amis. Alors, pardon, la tour Eiffel est située. يعني فين كتموقع la tour Eiffel est située. La tour Eiffel est située sur le champ de Mars. Fais attention. Le champ واحد المكان بحال مثلا كنقولوا حين بيعات، نقدروا نقولوا الواد، نقدروا هادو هادو هنا عندهم تما الاسم ديالو le champ de Mars. مكان. Donc la tour Eiffel فين تتموقع؟ Tout simplement la tour Eiffel فين كيتموقع est situé sur le champ de Mars. Voilà, et 2 points pour la question. Alors, on passe grammaire. Donc, je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. Alors, ردوا البال الله يرضي عليكم هاد القضيه هنا بزاف ديال الناس كيتلفوا راه بارفو كتشوف فيرب تقولي استاذ راه شفت لو فيرب ولكن راه في لا فراز
راه واخا تشوفوا ولكن راه ماشي فيرب كيما نقولوا ماشي à l'infinitif وماشي aussi conjugué avec des temps اللي حنا اللي كنعرفوهم. سيتادير يقدر يجي شي فعل ولكن رد البال مزيان، راه ما غاديش يكون في ديك لا فراز فيرب، يقدر يكون شي حاجه اخرى، يعني في الموقع ديالو سي با فيرب. داكوغ ردوا البال. الوغ باغ اكزومبل نمشيو مثلا هاد لا فراز سو تابلو اي اون اوفر دو لا سيفيليزاسيون عرب. هنا باين عندنا واحد لو بريزون. Alors le verbe être au présent de l'indicatif, vous voyez? Alors automatiquement c'est une phrase verbale. Donc on a coché pas dans la première colonne. Alors on passe la deuxième phrase. Quel beau monument! Quel beau monument! Alors ما عندنا حنا حتى شي فراز. رد البال حتى في الامتحان كون على يقين غيتحط لك بحال هاد ليكزامبل هذا، كون ماشي هو تلكين الميم فراز، مي ملي غيكون يقول لك اعطيني او كوشي على واحد فراز نومينال، رد البال عقل. اين فوا شو عندك واحد اداه ديال الاستفهام ديال كيل وعنده واحد العلامه، رد البال هذه حفظها. دونك تكون عندك كيل يا اما تكون عندك بهاد لا فاصون، يا اما تكون عندك اوه، يا اما تكون المهم في لا فان دو فراز تكون عندك واحد العلامه ديال هاكاك ديال التعجب. الوغ تو سامبلومون هذا غتقول اون فراز نومينال، وترد البال انه ما يكونش عندك واحد شي فيرب اللي باين، نو خص تكون بدون فعل. في حاله ان كيما قلت لكم قبيله وشرحتها على حسب لا فراز، الا كان مثلا شي فيرب رد البال، الا كان عندك شي فيرب خصك تشوف واش هو تما في ديك الجمله هو نيت فعل نيت او غير المصدر ديالو كيما تنقولوا حنا بالعربيه. داكور. الوغ كيل بو مونيمون، دونك عندنا كيل وعندنا هادي، دونك تو سامبلومون سي فراز كوا تري بيان نومينال، فراز نومينال. نجيو هنا سو ليفر est intéressant. Ce livre est intéressant. On a et le verbe être, donc c'est une phrase verbale. Oh, les merveilleuses pyramides. Oh, les merveilleuses pyramides. Donc هنا ما عندنا حتى شي verbe، ما عندنا حتى شي فعل، وبادي بأو بدا كي ينتهي se termine par voilà. Donc c'est une phrase nominale. C'est une phrase nominale. On passe l'exercice 2. Je transforme, voilà, je transforme ces phrases en phrases nominales. On a des phrases verbales, il faut transformer à une phrase nominale, c'est-à-dire, il faut supprimer, il faut effacer les verbes dans une phrase. Fais attention s'il vous plaît, fais attention, ضروري يبقى même sens. داكوغ، يعني نحيد انا لو فيرب، نمسح داك لو فيرب، مي نخلي نفس المعنى يكون عنده واحد المعنى اللي هو صحيح، حيت راه قاولنا فراز ان فراز نومينال. دونك سيت موسكي اي غروند، سيت موسكي اي غروند، شنو ندير لها؟ كيل، دونك غنزيد واحد الاداه ديال فوالا. الو كيل. Alors هنا عندنا موسكي، عندنا le verbe être, il faut supprimer هاد le verbe, il faut effacer, éliminer le verbe être au présent de l'indicatif, ou tout simplement باش يكون عندنا واحد المعنى on va changer les places ديال هاد les mots tout simplement. donc غتولي عندنا alors voilà quelle grande موسكي. فوالا، وانا جاوبت خديت النقطه ديالي بكل بساطه. بي سا سي ا بي سو موزي اي فانتاستيك. شنو غندير؟ كيل، غير نرد البال ان هاد كيل ما كيتكتبوش بحال راكم عارفين علاش، انا غير درت لك بحال تنقولوا رد البال. في اتونسيون سي فو بلي. الوغ كيل fantastique musée. Voilà. D'accord? وما ننساش العلامة ديال التعجب. D'accord? Très bien. Alors on passe
la conjugaison. Alors, je donne des exemples différemment à l'exemple هادو اللي عندنا. Par exemple, on va prendre les verbes مثلا verbe respecter, alors conjuguer, hein, conjuguer les verbes mis entre parenthèses en temps indiqué. Alors la première, on a le présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. D'accord? Présent de l'indicatif. Voilà. Alors, un conjugaison. Alors, par exemple, nous, وعندنا واحد le verbe respecter. نقدر نقول nous respecter هو le verbe mes amis. Alors, un peu de شوية ديال التفكير ان شاء الله غتخدم هاد لا ريبونس هادي. Alors, nous respectons avec ONS. Voilà. La maman préparait, ou bien elle préparait. Alors, on a présent de l'indicatif, en gros, elle prépare le déjeuner. Hein? Elle prépare les déjeuners. Pardon, EU. Voilà. On passe la deuxième exercice. Je mets ces verbes à l'imparfait. D'abord, on va l'imparfait. Voilà. À l'imparfait. Par exemple, le verbe fermer. Elle. S'il vous plaît, faites attention. Je vais vous mettre la partie pour bien compris. C'est très intéressant. Alors, pour conjuguer quelques verbes à l'imparfait, il faut conjuguer le verbe avec nous, c'est-à-dire avec première personne de pluriel au présent de l'indicatif. C'est-à-dire, on a le verbe fermer. La première étape, on va conjuguer le verbe fermer au présent de l'indicatif avec nous. Alors, nous fermons. Très bien. Après, la deuxième étape, il faut supprimer les terminaisons de présent de l'indicatif, comme vous voyez. Et on va décider le radical. هذا هو l'objectif اللي عندنا حنايا. Donc le radical c'est ferme. D'accord. Troisième étape, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Dès le rappel, les terminaisons de l'imparfait, pardon, c'est AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord? Il faut graffer des informations dans votre cerveau. Pour conjuguer les verbes quelconques à l'imparfait بطريقة سهلة. أسهل طريقة هي دي. Alors, ferme. Alors, شنو بغينا حنايا؟ elle. وقلنا elle شنو غتكون معاها؟ AIT. Donc, fermer. AIT. Tout simplement, on va conjuguer d'abord. Conjuguer le verbe fermer à l'imparfait avec troisième personne de singulier. Très bien. La même chose. أي verbe كيما كنخدم بهذه الطريقة هذه. Par exemple, les arbres. On a le verbe être. Il faut conjuguer le verbe être à l'imparfait, tout simplement. On a dit que, alors, nous, le verbe être, on a dit que nous étions. Alors, être, c'est le radical. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient.
Alors, était, est, c'est le radical. Iant, nous étions, voilà, c'est les terminaisons de l'imparfait. On passe, j'allais, le verbe aller. Alors, le verbe aller, il faut conjuguer au présent de l'indicatif. Je vais, tu vas, elle va. Nous allons, vous allez, donc nous allons, allons. Donc, le radical, c'est al. ON, c'est terminaison de présent de l'indicatif. La deuxième étape, il faut éliminer ou bien supprimer terminaison de présent de l'indicatif et on va remplacer avec les terminaisons de l'imparfait. Alors, il faut écrire al, le radical, et après on va ajouter les terminaisons. Donc, on a je, donc c'est aller, A-I-S. D'accord? Donc, j'allais, tout simplement. j'allais AIS وانا حولته بطريقة سهلة الآن à l'imparfait. D'accord, on va prendre l'orthographe. Alors, l'orthographe, on a je mets l'accent qui convient là où il faut, c'est-à-dire غتشوف على حسب le texte, على حسب la phrase باش تحط les accents, les types d'accents. Alors, la bibliothèque, l'accent, voilà, comme ça. Alors, fais attention, on a 3 types d'accents. On a accent grave, accent aigu et accent circonflexe, Voilà. Alors, accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Alors, on a des types, qu'on a 3 types accent, accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Alors, accent grave, fait qui qu'on A, U, E. Par exemple, ou, U, très, par exemple. Alors, accent, très dit, mais que tu comptes faire accent grave ou accent grave. Par exemple, مثلا, par exemple, voilà. Voilà. Alors, accent toujours, il est grave. Aigu, par exemple, pardon. Aigu, témoignage. يعني شهادات أو لك يشهد بشي حاجة témoigner هي الشهادة témoignage. Voilà, témoignage. Alors, on a accent aigu. Intéressant, passionné, etc. Accent circonflexe, par exemple, château, bateau, ou bien forêt. Alors, donc, la bibliothèque, l'accent, c'est toujours, c'est voilà, l'accent qu'on a dit que la bibliothèque, c'est accent grave, grave. D'Alexandrie est un centre culturel situé, accent aigu, Sur la rive de la Méditerranée, c'est la première, c'est accent aigu, né aussi accent aigu. Dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. La même chose. Aigu. Elle est très célèbre. On a déjà très dit. L'exemple très, c'est accent grave. Voilà. Célèbre, elle a 2. Aigu et grave. Son bâtiment, c'est chapeau. Dispose de la plus grande salle de lecture en monde. L'Institut du monde arabe à Paris, c'est l'accent grave. Établi, accent aigu. Une collaboration avec cette bibliothèque. Alors, c'est accent grave, tout simplement. On passe lexique.
Je range les mots suivants dans l'ordre d'alphabétique. Dans l'ordre alphabétique. S'il vous plaît. الله يرحم بالوالدين ما تصنتو مزيان ملي تسمع هاد l'ordre alphabétique. C'est-à-dire أنا خاصني نكون ماشي غير كارداهم حافظاهم مزيان. Alors l'alphabet c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors انا غنمشي للكلمات نرتبهم على حسب الترتيب ديال الحروف الهجائيه باللغه الفرنسيه. Alors on a dit que civilisation, citadine, civisme, sens, civilisé, sentiment, civique, sensation. Alors هنا كنردوا البال كنلقاو الحرف الاولاني بحال معاود. لا بليبار لا ريبيتي فوالا. الوغ غنجمع هادوك اللي عندهم نفس الحرف باش نقدر نرتبهم. كيفاش غنرتبهم ما فهمتش انا غنشرح. الوغ تتشوف الحرف الاولاني الا بان لك معاود كنمشي نشد دوك الكلمات اللي معاودين فيهم نفس الحرف ها هما اثرت عليهم وكنمشي نشوف الحرف الثاني مباشره. الوغ سي شنو تابع اي فوالا ها اي. هنا شنو عندنا عاود اي شنو عندنا اي زيد اي هنا اي. شنو غندير نشوف الحرف الثالث عاود شنو عندنا في زيد شنو عندنا عاود هنا تي. شكون اللي سبق في ولا تي؟ نأطروهم بعدا. هنا عندنا في هنا عندنا تي هنا عندنا في. دونك هاد في وفي خصنا نشوفوا الحرف اللي وراه. زيد عندنا هنا في لا ميم شوز وهنا عندنا في. دونك شكون اللي سابق؟ on a dit que U V W X Y Z. donc T U V. donc T قبل. دونك هذه هي الاولى. citadine citadine la première chose. citadine. alors بنفس الطريقه غادي تكملوا l'exercice. il est très facile. d'accord très bien. on passe l'exercice. ما بغيتش نطول بزاف هذا الفيديو. on passe l'exercice 3. je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique. la même chose. alors غنمشيو نرتبوهم. اول حاجه عندنا A تابعها B. واش كاين B؟ نقلبوا على B طن ما كاينش. شنو نكتبوا وحده A B C. دونك C حتى هو. دونك A B C ما كاينش. A B C D ها هو كاين D ها هو A B C D. E اسكو ليا E ما كاينش. دونك E F G voilà ما كاينش. A B C D E F G H I voilà ها هو I J K voilà elle est là K L M N O P Q R S voilà. cherche la lettre S ما كاينش. S T U V W ما كاينش. X Y on n'a pas Y. Z X Y Z on n'a pas Y. voilà. maintenant راح ندرناهم على حساب l'ordre alphabétique. j'écris la signification de chaque abréviation. alors tout simplement ممكن في الامتحان تقدر تحط لك بحال هكا ou bien le contraire ou bien le contraire. يكتب لك verbe وعطيني donner l'abréviation ديال هذا ou bien le contraire كيما قلت لك la signification ou bien l'abréviation. يقدر يكتب لك verbe ويدير لك عطيني كيفاش كتكتب في الديكسيونير. alors كتكتب في باش يحدد لنا اين نوع لا ناتور ديال ديك لو مون
la nature de mot, tout simplement. Alors, B, elle a écrit comme ça, le verbe, comme ça. Adj, point, c'est-à-dire adjectif, adjectif. Préposition, préposition. N.F, c'est nom féminin. Voilà. Alors, par exemple, on passe la partie de production d'écrite. Peut-être يقول لك عطيني يرتب ليا ou bien يقدر يقول لك écrivez, racontez, etc. Alors, je mets en ordre le texte suivant. Alors fais attention, حنا عندنا جمل وخصك انت ترتبهم وتديرهم ليا واحد ordre ou bien le texte cohérence يعني متناسق. Alors la première chose, ensuite ils se sont promenés dans la célèbre Kasbah des Oudéa. Le printemps dernier, Nabil a voyagé avec son frère à Rabat. À midi, ils ont pris le repas à Bab el-Had, tout près de la célèbre rue des Consuls. La phrase suivante, ils ont passé une agréable journée dans cette jolie ville. La phrase suivante, à leur arrivée, ils sont allés directement à l'hôtel. Le soir, fatigués, ils sont revenus à l'hôtel en 3 mois. Le premier jour, ils ont passé leur matinée en musée de l'histoire et des civilisations. Alors, أول حاجة خصنا نرد البال باش كيبداو ليا لي فراز راه ما يمكنش غنقول اونسويت غنبدا بها هي الاولى راه ما يمكنش نقول انفان وغنبدا بها هي الاولى كاينين اليا دي مون يعني واضحين خصنا نحطوهم في المناطق او في المواقع اللي هي باينه دونك كما كان النوع ديال البروجي دو كلاس ou bien pardon production d'écrite toujours au début ياك كيتبعوا ensuite et تيتبعوا à la fin enfin اذا نردوا البال لهادشي هذه هي الطريقه باش كنمشيو داكوغ دونك اون فا نحاول نرتبوا هادو باغ اوردر لو تيكست باش يكون عندنا واحد المعنى الوغ الاولانيه سي le printemps dernier Nabil a voyagé avec son frère à Rabat. La deuxième, à leur arrivée, donc la première c'est ça. La deuxième phrase, باش نكملوا المعنى ديال لو تكست وعطينا واحد لو سونس. À leur arrivée, ils sont allés directement à l'hôtel. La troisième phrase, c'est ça. Le premier jour, ils ont passé leur matinée au musée de l'histoire et des civilisations. La quatrième phrase. À midi, ils ont pris le repas à Bab el-Had, tout près de la célèbre rue des Consuls. La cinquième phrase. Ensuite, ils se sont promenés dans la célèbre Kasbah des Oudéa. Sixième, le soir, fatigués, ils sont revenus à l'hôtel en tramway. Le dernière phrase, ils ont passé une agréable journée, agréable journée dans cette jolie vie. Dans cette jolie vie. Alors, j'espère que vous avez compris. وراكم نتمنى من قلبي انكم تكونوا دوزتوا دي زيكزامان مزيانين ومازال كدوزو في هاد لا سيمين. جيسبر كو راكم غاديين بخير. اي واحد عنده شي مشكل مرحبا في لي كومونتير، مرحبا اي سؤال مرحبا الف مرحبا. حنا في هاد القناه الهدف ديالي لوبجيكتيف ديال هاد القناه هو انني نديرو يد في يد ونتعاونوا، نحاول اي حاجه ما مفهوماش نوضحها ونساعدكم. فتنتمنى لكم التوفيق والسداد. ولا عجبكم كما كنقولها ديما، لا عجبكم الفيديو ما عليكم غير دير جيم
ودير سبسكرايب الا كنتي مازال ما ابونيتيش في هاد القناه البسيطه واللي غادي تولي تكون وغتكثر فيها العائله. مرحبا والف مرحبا. فكما قلت لكم جيم سبسكرايب وما تنساش حيت الا دوزتي غير شي بارتي وانا كنشرح كيقدر يوقع مشكل. دونك نحاول انني نبدا او دي بي حتى لا فان ديال الفيديو باش تستافدوا مزيان، تستافدوا ان شاء الله بالتوفيق. وما تنسوناش مصالح دعاءكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.